sekarang ini berada di depan Hotel Telang Usan. Sebentar lagi kami akan mengikuti perarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Sarawak yang ke-50 tahun. Dan ini adalah suasana perarakan ini, dan mari kita bersama-sama untuk merayakan Hari Kemerdekaan Sarawak yang ke-50. Hi, today we are at Telang Usan Hotel Kuching. Today we are gathered here to celebrate our Sarawak's Independence Day, which is 22nd of July 1963, which is the day Sarawak gains independence from the United Kingdom. This is a very important day for our Sarawak, so today we as a Sarawakian, we gather together and celebrate these days. Apa yang belum merdeka nih? Today we are celebrating in advance for tomorrow's Independence Day. It's a day that all Sarawakians must know that we have attained our independence 50 years ago on the 22nd of July 1963. But it looks like not many people are aware of this date. So our walk today will be an awareness campaign for awareness among the young people, among the people who are not aware of what is going on. Thank you. Independence Day. For Sarawak. Greetings from Holland. Greetings from Holland. Thank you. Club or is it? Je bent op tv. Je bent op tv. Lokale omroep, denk ik. We're from Holland. Hello. We are the bikers, and we are here this morning because we are proud to be a Sarawak. And we are proud because Sarawak was independent on the 22nd of July. Yes, we are. 1, 2, 3. Sarawak! Ini kita tengah menyambut 22 hari bulan ini untuk kita punya 50 tahun ini sama Panglima Gagah Berani kita di sini, Paul Dopis. Merdeka! 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 Oke. Ini kali lah. Ini kali. Untuk ini hari apa sebab kita perlu berkumpul ataupun membuat satu jalanan seperti yang kita nak buat ini sebab kita nak mengingatkan hari yang paling penting bagi kita, negeri Sarawak. Itu yang sebab tujuan dan matlamat yang kita berkumpul ini untuk menyedarkan memanah pihak supaya ambil perhatian tentang kita nak mengingati hari detik-detik bersejarah yang ini. Sampai ke peringkat di mana mereka recognize Sabah dan Sarawak adalah nation dalam persekutuan. Kita sama taraf dengan Malaya. Sabah, Sarawak, Malaya juga sama taraf dalam pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Sebab itu kita dimerdekakan. Kita merdeka 22 Julai di Sarawak, dan di Sabah kita merdeka 31 Ogos 1963, pembentukan Malaysia 16 September 1963. Dan itu pembentukan Malaysia itu pun baru-baru sahaja kena iktiraf bila kita berhimpun di Padang Central. Baru-baru dalam 2 tahun yang lepas kita berhimpun di sana. Sekarang ini sudah diiktiraf sebagai Hari Malaysia 16 September. Dan sekarang ini kita mau 22 Julai ini sebagai Hari Kemerdekaan Sarawak, dan rentetan daripada itu nanti banyak lagi yang kita perlu bagi tahu kepada rakyat tentang sejarah ini yang nampaknya ditutup, dilindungi supaya orang tidak tahu setakat ini. Mudah-mudahan yang new generation yang ada bersama-sama kita dapat ambil ini sebagai pelajaran dan sebagainya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pukul 10.30 pagi ini kita ada press conference yang berhormat dari Dr. Jeffrey Kitingan yang beritahu tentang, mungkin kita bertanya tentang senario politik. Dia ahli Dewan Undangan di Bengkulu Sabah, jadi mungkin dia yang lebih arif tentang politik ini kalau kita tanya. Kalau ada soalan tentang politik. Cuma program kita pada pagi ini tidak ada kaitan dengan politik langsung. Kita panggil NGO, kita panggil orang perseorangan, di pasar kita jalan, kita bawa orang, semua yang datang ini pun, yang walk in ini pun, yang baru tahu tentang politik.
Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Lina, dia kita punya sekretari dan dia yang banyak termasuk bersama-sama dengan dia. Saya jarang dapat saat saya berada di Kota Kinabalu. Oke, kita ada traffic di sini. Oke, kita jangan takut ya. Ini event ini sudah dibenarkan oleh polis ya. Jadi kita ada traffic polis untuk lead jalan kita. Kita ikut dia orang saja ya. So after the police will be the bikers. Where are the bikers? The bikers will be in front of the walk. So ladies and gentlemen, now we would like to invite the two BGB to flag off our walk. Three of them will flag off. YB, Dato' Jeffrey, gantian. Kita beri tepuk tangan kepada polis tentang menjaga keselamatan kita. Harus disaksikan.
Sarawak Beach, 22nd of July is our Sarawak Merdeka Day. Kita semua harus tahu 22 Julai 1963 Sarawak merdeka. Sarawak merdeka. We must know. We must know. We must know. Sarawak merdeka. Sarawak merdeka. 22nd July 1963. Semua harus tahu Sarawak merdeka 22 Julai 1963. Puan tahu yang mana esok merupakan hari kemerdekaan Sarawak dan apa perasaan Puan? Perasaan saya sungguh bangga dan terharu. Apa perasaan Puan melihat perangan ini? Terharu. Dan Puan, apa dari mana Puan dapat tahu ini kemerdekaan Sarawak? Saya melalui dari itulah dari kalau banyak orang saya melalui perangan. 知道沙拉叶的独立就是在几时吗？真正的沙拉叶独立日其实是明天7月22。为什么你觉得为什么我们作为一个沙拉叶人，对我们很多人沙拉叶人对我们自己的独立日都不晓得？你的意见是什么原因呢？这个其实是其实就没有把我们这个沙拉叶的独立真正的独立日放进我们历史教育。所以你的意思是说，在我们的教育系统里面是被忽略的。对。谢谢。希望我们身为沙拉叶人要对我们的沙拉叶独立日，我们一起来
后，大家知道我们希望不久的将来，17月22号一种正式的颁发的那个除夕庆祝日。Tomorrow 22nd of July will be officially our Sarawak Independence Day. But this is a day that most of the Sarawakian they have forgotten or they don't even know. So today, part of our Sarawakian, we gather together in Padang Merdeka Kuching to celebrate this day. And the purpose of telling the public that today, 21st July, is our Sarawak Independence Day. Ya, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Sarawak sedang berada di Padang Merdeka, dan esok merupakan hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Sarawak, dan juga saya sebagai rakyat Sabahan sendiri sangat bangga karena berpeluang untuk menyertai untuk mengingatkan rakyat bahawa esok merupakan hari kemerdekaan mereka. Sekian. One round. Merdeka! Selamat Hari Kemerdekaan Sarawak, yang mana hari ini kita telah mendapat satu anugerah besar yang seperti mana yang kita tahu, Kerajaan Negeri Sarawak sekarang pertama kalinya mengiktirafkan dan memperingatkan Hari Kemerdekaan Sarawak. Tahniah kepada rakyat Sarawak. Merdeka! 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 Ini adalah permulaan, dan mudah-mudahanlah setiap tahun kita boleh memperingati dan bukan saja itu tetapi menghormatkan kemerdekaan negeri Sarawak, negara Sarawak ini. Dan kerajaan menjadikan 22 hari bulan Julai ini sebagai hari cuti awal. Mudah-mudahan. Maka itu saja, dan jangan lupa Sarawak adalah sebuah negara yang sudah merdeka. Merdeka! Merdeka! Ladies and gentlemen, thank you for your presence here. Today, we are going to make a demand, and the demand is called Sarawak 50th Independence Day demand. It will be read by our PGP Tuan Michael Riman. This is Sarawak 50th Independence Day demand. The people demand. The people demand. As the date being 22nd July 1963 was when Sarawak attained her independence from the British colonial rule and became a nation. Independent and free. And as thereupon the said date Sarawak eventually in moving forward subsequently merged with Malaya. North Borneo, and Singapore. In forming the Federation of Malaysia, which was declared on 16th September 1963, and
as the said 16 September has been declared a public holiday befitting its status and purpose. The 22nd July be likewise remembered and respected as a part and parcel of our national struggle. We declare a national holiday as well. In order enabling people to cherish and reminisce on its importance in the annals of history, achieving our nationhood of people independent and free from bondage of colonialism and being integral parts of the Federation of Malaysia. We solemnly declare on this day, 21st July 2013, in Kuching, Datuk Dr. Jeffrey G. Ketingan, Jalumin Bayogo, Alif Bide, Binasu, Peter John Jaban, Billy Jonek, Joseph Jindi, Mengga Mikui, Grenda Aing, Polaja, Ban Ribus, Haji Mula, Francis Doros, Karen Shepherd, and all others whose name and signatures are enclosed herewith. Merdeka! Merdeka! Sarawak sudah merdeka! Sarawak sudah merdeka! Sabawan, Sabawan. Sabah flag, Sabah flag. Sabah flag, Sabah flag. Sabah flag. Sabah tu apa? Brothers. Borneo merdeka. Now whistle, everybody whistle. Mereka tidak banyak, tetapi ini adalah satu pemulaannya. Kita selalu memula dari barang yang kecil dan nanti kita akan menjadi besar. Hari ini kita tidak banyak orang, tetapi tahun depan lebih banyak lagi. Kita akan dapat cuti tahun depan. Sebagai generasi muda negara Sabah, saya ingin bertanya apakah saranan atau mesej yang penting untuk disampaikan kepada para generasi muda di luar sana? Saya mesejnya ialah rakyat Sabah khususnya generasi muda perlu tahu dan mesti tahu fakta sejarah yang sebenar bahwa Sarawak telah dimerdekakan pada 22 hari bulan Julai tahun 63 dan Sabah telah dimerdekakan pada 31 hari bulan Agustus tahun 63 dan Sabah, Sarawak, Singapura dan Malaya telah bergabung untuk mendirikan Persekutuan Malaysia. Pejuang Sarawak, pejuang kemerdekaan. Fakta sejarah ini perlu diketahui. Sabah adalah negara, Sarawak adalah negara di dalam Malaysia dan masing-masing mempunyai kedaulatan.
Sudah. Kali minta saya punya tanya pada tempat kamu, apakah puncanya sekarang banyak generasi muda mereka tidak tahu tentang sejarah ini. Yang banyak kawan saya mereka tidak tahu apakah tarik 22nd of July. Mereka semua tidak sedar pasal sejarah. Pada tempat kamu, apakah puncanya? Kita tidak perlu salahkan mereka sebab kerajaan telah menafikan sejarah kepada generasi muda ini dan ini jelas kelihatan di mana buku-buku sejarah yang diajar dalam kelas tidak ada tentang kemerdekaan Sabah dan Sarawak, tidak ada tentang penumbuhan Malaysia. Yang ada adalah sejarah Melayu. Dan ini yang kedua, sikap pemimpin kita selama ini ialah seperti mana yang Dr. Mahathir, Perdana Menteri dahulu tetap pada saya, jangan ajak rakyat apa yang mereka katakan. Berarti nafikan kebenaran, nafikan hak kita, nafikan sejarah kita. Dan inilah yang telah berlaku dan sebab itu generasi muda kebanyakannya buta sejarah tentang negara mereka sendiri. Terima kasih. Thank you, Dokter. Merdeka! Merdeka! We must know! We must know! We must know! We must know! Sarawak Merdeka! Sarawak Merdeka! 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 We must know! We must know! Sarawak Merdeka! Sarawak Merdeka! 22 Julai! 22 Julai! 1963! 1963! Sarawak Merdeka! Sarawak Merdeka! 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 Sarawak Merdeka! Sarawak Merdeka! Thank you, Kurami. Baik to the hotel. Kalau saya tanya, adakah kamu tahu bilakah hari kemerdekaan Sarawak? Sarawak bebas pada Malaysia, Sarawak bebas pada penjajah. Ya, penjajah. 19 years 1963. 1963. Ya. What's the date? 16 September. 16 September. Sebenarnya itu itu hari pembentukan Malaysia. Hari yang kemerdekaan Sarawak sebenarnya adalah hari esok, 22nd of July. Oh, now I know. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Dan kami dapat penerangan, kami ingin mewarwakan, kami ingin memberitahu generasi muda rakyat Sarawak yang mana Sarawak ini merupakan sebuah negara yang sudah merdeka dan berdaulat pada 22 Julai 1963. Dan soalnya apa yang ada dalam buku sejarah itu sudah diputar balik fakta dia. Saya harap